अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। एक ज़माना था कि लोग इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए कई कई महीनों का सफ़र करते, ख़ास तौर पर तारीख़ का इल्म जानने के लिए। लेकिन मसला ये था कि पूरी तारीख़ को जानने के लिए वो किसी एक शख्स की रिवायत पर मुकम्मल आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर एक हिस्टोरियन की बयान की गई हिस्ट्री दूसरे हिस्टोरियन से मुख्तलिफ हुआ करती। जैसा कि बादशाहों के दौरे हुकूमत के अंदर हुआ करता कि अपने दरबारी तारीख दानों से वो अपनी मनपसंद तारीख लिखवाया करते ताकि इनके काले करतूतों पर पर्दा डालकर आने वाली नस्लें इन्हें एक हीरो के तौर पर याद रखें। पर आज दौर बिल्कुल बदल चुका है। दुनिया बहुत ही तेज़ और एडवांस हो चुकी है और किसी भी शख्स के पास आज इतना टाइम नहीं कि कई सौ सफ़ों की किताब को सिर्फ एक वाक़या को जानने के लिए बैठकर पढ़ता रहे, बल्कि इसकी बजाय टीवी मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल सिनेमा जो कि आज हर शख्स की पहुंच के अंदर है, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल अपनी तारीख को इसी 2 से 2.5 घंटे की फिल्म या फिर ड्रामा सीरीज़ को देखकर सीख रही है, जो कि सिर्फ इसी सूरत के अंदर फ़ायदा मंद है जब वो मुस्तनद हो और आपके किसी दुश्मन ने प्रोपेगेंडा के लिए तैयार ना की हो। और आजकल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इसका अरूज है, क्योंकि ये लोग सच और झूठ को मिक्स करके इसके अंदर हिंदू नस्ल परस्ती या फिर देशभक्ति को डालकर ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में तैयार कर रहे हैं जो कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही हैं। लेकिन अफसोस कि इनके अपने ही लोगों को हकीकत से दूर करके एक फिक्शनल तारीख के अंदर ले जा रही हैं, जहां इस फिल्म का मकसद यानी असल तारीख को बताना ख़त्म होकर एक एंटरटेनमेंट फिल्म के अंदर बदल जाता है, जिसको आप एक हिस्टोरिकल फिल्म तो बिल्कुल नहीं कह सकते। इस्लामी तारीख भी क्योंकि एक जगह पर किसी एक किताब के अंदर महफूज नहीं, लिहाजा मुस्लिम दुनिया के अंदर भी नौजवान नस्ल के लिए कई ऐसी फिल्म्स और ऐसी ड्रामा सीरीज बनाई गई हैं जिनको मुकम्मल देख लेना आपके लिए तारीख की कई हज़ार किताबें पढ़ने से बेहतर है। इन्हें बाकायदा रिसर्च और उलमा कराम की निगरानी के अंदर बनाया गया और ये आपको इस दौर के अंदर ले जाती हैं कि आप असल तारीख जानने के साथ साथ बेहतर तौर पर इस वक्त के हालात व वाक़यात, उस टाइम के मौजूदा माहौल को समझकर खुद को इसी जगह के अंदर महसूस करते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही मुनफरिद और मुस्तनद ड्रामा सीरियल्स की बात करेंगे जो कि आज के टाइम के अंदर हर एक मुसलमान और तारीख के तालिब इल्म के लिए देखना इंतहाई ज़रूरी है, और इन्हें देखकर हर मुसलमान अपनी तारीख को बेहतर तौर पर समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है उमर सीरीज़। कतर की तरफ से बनाई गई 31 इकसात पर मुश्तमिल ये बायोग्राफी और इस्लामी तारीख की ड्रामा सीरीज़ है जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 18 साल की ज़िंदगी से लेकर मुसलमान उम्मत के दूसरे खलीफा बनने तक और इसके बाद आपकी मौत तक के वाक़यात को दिखाती है। इसके अलावा इस ड्रामा सीरीज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाने नबूवत से लेकर हिजरत मदीना तक का सफ़र और इस दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त मुसलमानों के हालात कैसे थे, मुसलमानों की कुफार मक्का के खिलाफ तमाम जंगें, हज़रत अबू बकर सदीक़ का दौरे खिलाफत, हज़रत उमर फ़ारूक का दौरे खिलाफत, रोमन और पर्शियन अम्पायर का ज़वाल और हज़रत उमर फ़ारूक की वफ़ात तक तमाम वाक़यात और जंगें इतने रियलिस्टिक अंदाज के अंदर दिखाई गई हैं कि आपको इस दौर के अंदर वापस ले जाएंगी। शामीन ड्रामा डायरेक्टर हातिम अली ने अपनी मेहनत से इसको एक मास्टरपीस के अंदर बदल दिया है, जिसको आपको ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। दूसरे नंबर पर है यूसुफ पैगंबर सीरीज़। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मबनी यह कहानी कुरान मजीद के अंदर मौजूद एहसन उल किस्स यानी अल्लाह के मुताबिक बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा है। ईरान में बनी इस फिल्म को फरजुल्लाह सलहशूर ने लिखा और इसे डायरेक्ट किया और 2008 के अंदर इस मास्टरपीस को ऑन एयर किया गया, मगर फरजुल्लाह को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि यूसुफ पैगंबर की कामयाबी के बाद वो बनी इसराइल की असल तारीख पर एक फिल्म बनाकर यहूदियों को एक्सपोज करना चाहते थे, मगर अपने एक सफ़र के दौरान अचानक से एयरपोर्ट पर इनका सामान अचानक से गायब हो गया और कई घंटों के बाद जब वो मिला तो उसी दिन से फरजुल्लाह सलहशूर को अजीबो गरीब किस्म की खांसी शुरू हुई और देखते ही देखते इनके फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया और यही इनकी मौत की वजह बनी। कहा जाता है कि इसराइली एजेंसी मोसाद ने इनका ये सामान गायब करके इनके सामान पर इस जहर को छिड़क दिया था, जिसे सांस के जरिए अंदर ले जाने के बाद फरजुल्लाह की आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प कर मौत हो गई। 45 किस्तों पर मुश्तमिल यह ड्रामा सीरीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन में नबूवत की बशारत के बाद से लेकर इन्हें अपने भाइयों के हाथों 3 दिन तक कुएं में डाले जाने और फिर एक काफिले के जरिए इन्हें मिस्र के बाजार के अंदर बेचने के अलावा जवानी के बाद जुलेखा के हाथों गुनाह की दावत और इस गुनाह की दावत को कबूल ना करने की सज़ा पर इन्हें ज़ंदान की कैद की सख्तियों को किस तरह से बर्दाश्त करना पड़ा और बुत परस्त मजहबी लोगों ने कैसे इनकी जान लेने की कोशिश की, मगर इन्होंने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अल्लाह का दीन पूरे मिस्र के अंदर फैलाकर पूरी कौम को यकता परस्त बना दिया और अल्लाह ने आखिरकार इन्हें मिस्र का बादशाह बनाया। तो 20 साल के बाद बाप, बेटे और भाइयों की जुदाई ख़त्म हुई, तमाम ख़ानदान एक बार फिर से इकट्ठा हुआ और बाप और बेटे के मिलने के जज्बाती मनाजिर को देखकर आसमान के फरिश्ते भी रो पड़े
اور آپ بھی اس ڈرامہ سیریز کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی یہ داستان ایسی ہے کہ ایک بار اسے دیکھ کر آپ اسے کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ایران میں بنایا گیا ایک اور ماسٹر پیس ہے شہید کوفہ، جو حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے لے کر مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور اس خلافت کے دوران ان کو پیش آنے والی تمام مشکلات جو کہ بنو امیہ نے ان کے لیے کھڑی کی، اس کی عکاسی کرتا ہے، اور امام علی علیہ السلام کی امیر معاویہ سے جنگ جمل، جنگ صفین اور مولا علی علیہ السلام کی خارجیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ نیروان کو بھی اس فلم کے اندر بہت ہی زبردست انداز کے اندر فلما کر دکھایا گیا ہے۔ اور ان جنگوں کی اصل وجوہات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے پیچھے اصل سازشی کردار دراصل کون تھے، اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ انہیں آسانی سے پہچان پائیں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کے اہل بیت کی قربانیوں کو بھی جو کہ انہوں نے آنے والی مسلمان امت کے لیے دی، اس کا بھی بہتر طور پر اندازہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریز مکمل دیکھ کر ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر ہے فرج اللہ سلاشور کی ایک اور سپر ہٹ ایرانین ڈرامہ سیریز مین آف اینجلوس یعنی اصحاب کہف، جو کہ قرآن مجید میں موجود اصحاب کہف کے قصے پر بنائی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ یہ کل 7 لوگ تھے جو کہ اس وقت کے ظالم بت پرست رومی بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم اور جبری مذہب عیسائیت جو کہ اس وقت مسلمان ہونا ہی تھا کو نہ چھوڑنے پر جان کے خوف سے اللہ پر بھروسہ کر کے غار کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں اور 300 سال تک اسی حالت میں سوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ جو بھی اللہ کی راہ کے اندر تکلیف اٹھا کر اس کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے لیے اپنے قدرتی قوانین کو بھی توڑنا کوئی مشکل کام نہیں۔ 1997 کے اندر ریلیز ہونے والا یہ ڈرامہ سیریل اس قدر خوبصورت انداز کے اندر فلمایا گیا ہے کہ اللہ پر ہر مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی آپ کے یقین کو مضبوط کر دے گا۔ اور آخر میں ہے مختار نامہ۔ 2010 میں 40 قسطوں میں نشر ہونے والا یہ ایرانین ڈرامہ امیر مختار سقفی کی زندگی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اصلی اسباب اور ان کے کرداروں کی نشاندہی کرتا ہے۔ امام حسین اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ امیر مختار سقفی نے کیسے ایک ایک مجرم کو چن کر اور انہیں قتل کر کے لیا، یہ منظر آپ کو تاریخ کے کئی چھپے ہوئے حقائق سے اس ایک ڈرامہ سیریل کے اندر روبرو کروا دے گا۔ اس ڈرامہ کی سب سے خاص بات یہاں پر کربلا کی منظر کشی ہے، کیونکہ امام حسن کے خلیفہ بننے کے بعد اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت کے منظر کو حقائق کے ساتھ اتنے حقیقی انداز کے اندر دکھایا گیا ہے کہ مضبوط سے مضبوط دل شخص بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی بادشاہت کا قیام اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی توہین کے مناظر، خانہ کعبہ پر یزید کی فوج کا حملہ، واقعہ ہرا جب مدینہ کے انصار صحابہ کی عزتوں، مال، جائیداد اور جان کو لوٹا گیا، یہ سب مناظر اس ڈرامہ سیریز کی کہانی کا حصہ ہیں جو آپ کو پچھلی 1400 سال کی اسلامی تاریخ کو پوری ٹائم لائن کے ساتھ ایسے سمجھا دے گی کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ تو آپ لوگوں میں سے کس نے ان تمام ڈرامہ سیریز میں سے کتنے ڈرامہ سیریز کو پہلے سے دیکھ رکھا ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔